get me or they could get ice cream. My style is such that there's no... Karibu tena marafiki zangu, kwa majina ninaitwa Madeleine. Kwa wale ambao wanifahamu. Na kwa wale ambao wananifahamu, ni mie tu ule Madeleine, sijabadilika bado. Na wewe kama ni mara yako ya kwanza kunisikiliza muda kama na huyu, na unapendelea uendelee kunifuata tena zaidi, ningelikusihi uende kuchano yangu ya YouTube, kusubscribe, ili wakati utakaposubscribe kila show yote nitakuwa ninaidosha, utakuwa wa kwanza kuiona na itakufikia kwa haraka sana. Si vile marafiki zangu, ninawapenda sana. Na siku ya leo tena niko hapa, nilitaka niwasatisfaire kuma question zenu ambayo mlianzaka kuniuliza depuis zamani. Batu ba mingi walianza kuniuliza, wananiambia sasa Madeleine, ya tunaona kama picha zako, tunaona kama show zako, tunaona madecoration, juu ya nini hauwezi kufanya hata siku moja show ya nyumba yako, utoneshe jinsi unadekoraka kila fasi vile. Kuna utuongelee kidogo kuhusu kwenye unauziaka na unafanyaka si vile. Na ndio maana siku ya leo niko hapa. Na ukiangalia kuma show zangu zote zenye mimi nafanyaga siku zamani, mimi nazoeaka kugusia sana kwa maisha yangu. Mimi sikuwaki mtu wa kutafutisha niende tafuta maisha ya huyu, maisha ya watu nilete hapa kushow, aseme huyu alikula hivi, huyu alivala hivi, huyu alitembea hivi. Hapana. Na ndio maana nataka siku ya leo niseme tena kupitia maisha yangu, juu niko na experience ya mingi, na mimi naamini ya kwamba ile experience yenye niko nayo itakusaidia na wewe kwa kesho. Si vile marafiki zangu, mimi nashukuru sana kwa wale wote ambao waliniuliza wakasema Madeleine, njoo vile tunataka tuone na nyumba yako, juu tunapendaka sana madecoration yako, jinsi unadekoraka nyumba. Ya si tu ku Instagram na marafiki yangu mingi wanaonaka madecoration ya vitu samoya, chambre samoya, kila kitu. Kwa hiyo ninawashukuru sana na tunaendelea, tuko pamoja. Kama kawaida yangu mie sipendake sana vitu vya mingi munyumba, bali viliko too much. Juu ukitia tena vitu vya mingi munyumba inaonekana kama vile au kufanya decoration yako mzuri. Njoo nyumba yangu hii, ndasema kidogo juu ya hapa. Hapa njoo fasi kwenye mimi nazoeaka kuikala, kama mnaniona kasa yote niko na ba motive, niko na baletea mambo moto. Njoo hapa. Atuka mimi napendaka hii kiti yangu sana. Na napendaka sana hii kabati yangu. Sana tena sana. Hii kabati yangu mimi naipendaka sana, ni ya mpya. Hapa mbele tulikuwa na decoration ya bleu munyumba na mweupe, lakini nikaona nishanje kwanza kidogo. Kama unataka kudekore na hii tableau yangu, kama mnaona na ina match kidogo na hii, njoo kisi nilipenda juu ni kuka decoration tu. Na kama unataka kufanya decoration, unaangalia sa article mbili yenye itaweza mache na yenzayo, usitie hii kulere na unatia kulere nyingine. Sasa vile hapa nilitia hii tableau iko amoka jaune, na ndio maana nilitia na hiki kitu cha jaune hapa juu imache. Si vile marafiki zangu, sasa vile aka kamuti aka mimi nakapendaka sana. Nikizani mu nyumba yote ukipata hata kamuti keko mkwe, unakatia mkwe, kanaonekana tu mzuri. Si vile? Tunaendelea. Unaona kaka decoration kenye kiko hapa, wanduku. Unajua juu ya nini nilitia hii dala hapa? Mimi nakuaka na kango ka style, sasa vile niliwaambia pale juu ya ile tableau yenye nilitia kwa jaune juu yenye iko mwa ile tableau. Na hapa nako unatia kutana hii tableau yenye nilitia hapa, nikatafutia kotana yenye itapatana na ile bleu. Kwa sababu pale kukweka jaune na bleu, na hapa nako kukweka bleu na bleu yenye iko pale. Njoo alo yangu, kiti yangu ni ya kwire, na mimi napendaka kwire sana juu kushia bazazi. Unajua saa moya mtoto anaweza kuia na mwangia kwa chakula na iko mwepesi kuisukula. Juu ikakuwa nguo, nakwambia ni mtoto kamwangia kwa chakula iko difficile sana kuisukula. Na ndio maana mnaona mimi napenda kwire juu kushia bazazi ni vile. Na kama mnaona hii decoration ya rouge blanc,
nilipendelea kwanza ni changer juu la fois passée nilikuwa na bleu blanc, nikaona omwe ni changer kwanza ili niangalie gisi munyumba mtaonekana tena mzuri. Na acha niwaambie na secret yangu ingine yenyewe, unaona mimi napendaka decoration. Na niko na secret kubwa, mimi naangalia kama chaîne mingi ya decoration. Naangalia gisi watu wana decoraka, naangalia hii kulere naweza enda na hii, naangalia hii naweza endana na hii kulere, na ndio maana mnaona najikazaka kufanya ka decoration, si vile? Na niko na manyama mnyumba sasa vile hii elephant tunapendaka shibote le famille na bwanangu. Na ndio maana utakutana msalon yangu mara mingi utakuta ma elephant ziko pale, njoo hizi ziko hapa. Ni ma decoration tu dogo pale. Na unaona kunatoka mzuri sana. Na shwa yake ndio inaboka tu shwa yangu. Hakuna kitu kenye anaweza penda kisha na mimi nikikatale, si vile? Ndio vile tunaendelea. Njoo muangalie salon yote hii. Sasa vile nilibambia kama unapenda ukue free, unakuwa natia tu decoration budogo. Usiambie salon yako haitaonekana mzuri. Il faut unatafuta vitu budogo. Mais ujue tu kisia kudecore. Njoo salon yangu yote hii, angalia hapa ile matembo yenyewe nilibambia. Antuka tunazipendaka sana. Basi ninawashukuru kwa kunipata hapa. Na kengine ka decoration aka kenye nilitia hapa ka rouge ni juu tu ifatane na hii rouge yenye iko humu. Unaona tu kizani inapendeza rouge pale na ingine hii ya mabuse. Na tunaendelea marafiki zangu, tuko pamoja, msijali. Ndabaonesha kila kitu kenye mliniuliza. Niko hapa juu yenu. Sasa gisi niliwaambia niko na familia mkubwa na nyumba yangu ni ya mkubwa. Niko na chambre ine na niko na bathroom ine na niko na basement. Njo vile hii njo sala manje yangu. Mimi napendaka sana hii sala manje banduku. Nayo nilibadilisha tu hapa juzi, nilikuwa na Januari hapa. Lakini nikapendelea tena niuze hii niangalie kama eske inaweza fanana juu tu ya decoration. Gisi niliwaambia kama unaweza kutafuta hata article kamoya gisi kataweza kuconcorde na kenzayo. Nikatafuta hii tableau hapa, unaona tu gisi inapendeza na hii meza yangu inapendeza sana. Niliconcorde marido zangu na viti. Mimi napendaka sana hii fasi maana yake juu wakati mimi nakuiza naanza kukula chakula banduku. Apeti na kwaka please mimi nakwambia. Na kia kutia hapa na hiki decoration kia ni New York City. Niko nataka next vacances yangu naenda New York civile. Attention, uko naangalia ma tableau za kuuza. Sama usikie uza le tableau kumbe ni demo na kia tia nyumba. Ndio vile marido zangu zina concorde nao, unakia changa hapo na hii decoration ya kumeza yote ina concorde na hivi vyote vyenye viko hapa. Njoo sala manje yangu yote hii. Hiyo nilisema kuambia mimi napendaka sana hiki kiti sana, maana hiki kiti ndio kyangu na kia wanangu kile pale. Na acha niwaambie sala manje yangu inachangana tu na mafiga. Na acha niwaambie sasa niwaoneshe mafiga yangu, cuisine yangu. Si vile marafiki zangu. Tunaendelea tuko pamoja. Na mama cuisine yangu hamna vitu vya mingi. Sasa vile mashini. Mimi napendaka sana, mimi naonaka hivi cuisine yangu iko libre. Muko tu mashini ya kupika chakula na muko tu mashini ya chai pale, lakini niko na mashini za mingi lakini sipendaki kuziinstall juu napendaka cuisine ikuwe free. Sasa uko napiga pale chakula na uko free kabisa. Na ukiangalia hapa mimi napendaka sana kulere ya rouge. Ukiangalia cuisine yangu pia na unapiga licho kule ku salon utaona tu ni ka rouge ndio kana domine nyumba yangu sivi. Mashini zingine mimi nazitia mu store, lakini nikakuwa nayo besoin mimi naenda ikamata na mimi naileta alafu inanisaidia. Mimi hapa tu sipendaki vitu vya kuniambie. Mimi napendaka nipige chakula na niko free. Ndio maana mnaona sipendi kutiatia vitu vya mingi hapa. Marafiki zangu ndio cuisine yangu yote hii na tunaendelea, nitawaonesha kila kitu. Ninafika hapa. Ndio mlango yangu ya kwenda ku basement. Kwenye nasukumaka watoto kama basi niletee fujo sana, niko na bapigia wanangoa chakula inaiva kisha na waita.
Muku ndio kwa naendaka mara siku bana mizoea vile. Ya ukiangalia tableau yangu hapa mimi naipendaka sana juu unaona tu peke ina concorde na kaka kulere kenye kiko hapa kwa kibambazi si vile. Ya naipendaka sana. Me hii ni shua yangu. Sasa mwana unaweza kuwa na shua yako. Unaweza kutia tableau na jinsi nyumba yako mnafanana. Ya tunaendelea. Ya wow. Ifasi mimi napendaka sana sana sana. Hapa ndio kulobi entre yangu wakati natoka mkazi. Nyumba kupanda haiko kudepense mingi. Ni kuangalia tu jinsi ya kueconomize makalkili. Enza vile hapa mnaona nikafate tu kama mzuri lakini hakuna kama decoration mingi. My favorite place. Ndio mimi nasema my favorite place juu kwako wangu. Ndio maana mimi napendaka hii fasi sana. Unaona kuna madecoration za mingi mingi. Na hata kapasi haka ni kapasi kenye mimi natia kama jus zangu. Sasa mimi natia mon vin. Sivyo? Ya, kabisa vile. Azita kukula pesa mingi. Unaona wewe peke. Ya, niko nasema juu ya makalkili, economy. Sio kusema kama niko naonesha nyumba wala nini lakini nilitaka niwaambie tu juu ya kuangalia jinsi ya kudepense makalkili, kueconomize, una dekore mzuri, vitu tu wenye buko simple lakini unaonekana buko bien. Sio kusema kama niko nataka tu nionyeshe nyumba lakini hii haiko ndio nyumba ya dream yangu. Sio nyumba ya dream yangu lakini niko nataka kubaonesha tu jinsi unaweza pamba nyumba na kitu kidogo kidogo na unaeconomize pesa. Si vile? Ndio hii niko nabaonesha. Ya, acha niwapatie ka secret kamoya. Mgeni ya mara yake ya kwanza kuingia mwako anaangaliaka kwanza ante kabisa. Ujikaza uangalie ni kitu gani tu kenye kinaweza kumfrape tu sana ingia mwako. Acha nikwambia kwamba ujikaze rafiki yangu, udekore ile entrée yako. Juu mgeni anapoingia wakati anaona atarudia na picha mzuri. Si vile? Ya njoo entrée yangu hii na mimi napapendaka sana wakati mimi naingia na mimi napafurahiaka sana. Ya hakuna vitu vya mingi mingi nilitia tu kameza hapa na hili wa yangu hapa mimi nafurahiaka sana. Ya. Na ka decoration tu kanakuwa tu kazuri. Nikamata tu meza yangu hapa. Ninatia ma decoration kidogo kidogo. Mimi napendaka hii vase. Naipendaka sana, si vile? Ya, tunaendelea na rafiki zangu. Njoo yote hii mimi nataka msijali. Mimi nataka kuonesha sasa nataka kupanda yule. Ya, tunaendelea na rafiki zangu. Nawapenda sana. Acha niwaoneshe makwebu mimi mwenyewe tu asiabaonesha. Ya, sasa hii mti yangu nayo hapa. Mimi naipendaka sana na hii decoration ya hii tableau yenye iko hapa. Naifurahia tu vile just ningali kitu nabaonesha tu decoration gisi mliniloma nibaonesha nyumba yangu. Njoo ma decoration yote gisi nilipambaka hii. Na saa moja hata masiku zenye ziko mbele vile mimi napendaka decoration. Naweza fanya hata simu akisha na changer tena. Ya, na wewe kwenye huko kapenda kufuatana na uwezo wako kapenda unaweza fanya vile. Najua huko lakini kama mimi upashi tu kuachia tu hata ina nena huko tuna decoration moja hapa. Tuko pamoja, tuendelee tu, tuendelee kunifuata. Ya, kitu kenye nilitaka kusema kimwani hiki. Unajua kama tunapotezaka tu pesa bure ya kuuza kitu samwa Kenya una nacho bezo. Unaweza tu kuona samoya huko magazo unaona tu kitu kizuri, unakiuza tunajapa una nacho bezo. Il faut kuangalia ile yote eske hii kitu niko nacho bezo. Unaweza ina magazeti lakini unakuta sasa vile hiki kitu kilikuwa bei kali, umeona kikuta ndio kiko kibei chini. Unaweza kinunua pale unaeconomize kitu kidogo. Si vile? Yeah, tunaendelea. Sasa vile chumba yako ya wageni. Mimi najua kila mtu anakuwa na mafwe zake zenye anapokelea kama wageni wake. Yeah, hauna bezo ya kutiatia mo vitu vya mingi. Hivi. Wengine uko na mgeni mwenyewe haujui shwa yake. Hauna bezo ya kutia mo vitu vya mingi. Kama pia kitanda yako pale
Kama uko na TV, tia TV yako pale. Na kameza pale kama mgeni atakia tia yako kama phone yake. Basi, na vitu vyote vinakuwa bien. Juu ukienda na dekore mo vitu vya mingi, au utajua choice ya mgeni wako. Unajua unapokea kama bageni ba mingi, utajua leo huyu anapenda hiki, kesho huyu anapenda hiki, si vile? Fanya tu chambre ya mgeni kwa simple. Unatia tu na kadekoration kadogo pale, kama furahi atakwambia na unatosha unaenda. Si vile ni mwile ile makadre ya ekonomia, au utapenda utietie mo vitu vya mingi. Hii ni salle de bain. Mgeni anaweza kuja tu, unatoka huko, anaenda kujisaidia pale. Acha sasa niwaoneshe sasa biro yangu yenye kila kitu kia Zoom Talk Show kinafanyika. Injo biro ya Zoom Talk Show. Kila kitu kinafanyizikia kaumu, editing. Sasa vile niliwaambia, unaweza kuangalia hata decoration kidogo kidogo saa hii. Si peke ndio tulifanya hii. Kama niko na besoin ya kufuata ba motivateur, ba motivatrice, umonjo na kuyaka ikala kisha na bafata. Sasa vile niliwaambia zamani kama mimi nafataka ba Oprah, mimi nafataka ba Maxwell, bale bote banani motivaka. Si vile. Hapa ndio kuna faniziaka kila kitu kia Zoom Talk Show. Na sasa vile niliwaambia kama unaweza kuangalia jinsi ya kukalkile vitu kwa economize, unaweza sasa vile vitu hivi sana decoration hizi mwazimoya. Kwa sasa tulienda kuuza na pesa. Si peke ndio tulivifanya hivi. Kwa kusema sasa tulienda kudepenser pesa. Ukakuwa na moyen ya kufanya, unaweza kufanya. Kila kitu kinapitikiaka mwa hii biro. Kila kitu kia Zoom Talk Show, hata na business yetu mbalimbali tunaifanyia kama hii biro. Huyu ananiinspiraka sana. Na nashukuru sana marafiki zangu na tunaendelea. Tuko tu pamoja. Kuonyesha sana sasa na shambre yangu, lakini hata kitu kia speciali. Unajua tu sisi mama tunapendaka vitu lakini tusikuwe tunalogotesha tu, ulogotesha yaka utie mshambre, ulogotesha yaka utie hapa. Hapana kuambilia vitu vya mingi. Shambre nayo ikakuwa na vitu vya mingi, haionekana kikuwa mzuri. Mtu vitu tu kidogo na unaona shambre iko na soin, iko propre. Karibu sana. Tada! Injo garderobe yangu. Sasa vile masaka mimi naiona. Manguo zangu ziko pale, maviato. Njo collection yangu hii ya masaka pale kuko Guess, pale kuko Gucci, pale kuko Zara, pale kuko Catherine, kila grife na iko tu sema ni grife ya bei na kuko grife ingine ya modele ingine. Njo collection yangu yote hii gisi muliniomba mkasema nibaoneshe gisi napanga nyumba yangu. Njo hii marafiki zangu, acha nibaambie kama na mie naigaka kwa watu na wao unaweza angalia tu unasema kama mwenzangu alitiaka kamuti msalon wala alitiaka liwa hapa kwa toilette na kakapendeza. Acha na mimi nifuatilie kwa ile. Si vile wangu. Nawapenda sana marafiki zangu. Maana hapa niko na furahi juu muliniomba na ndio bana na mie nafanya vile. Si vile nawapenda sana marafiki zangu na hapa njo collection ya mango yangu. I can't wait for winter. Oh my god, collection yote hii. Njo collection yangu ya viato hii. Na mimi kwenda pitaka mama na nikiku nalo nikiluanguka hako na mimi sijiache nyuma, mimi nakwambia Ema. Na mimi fona luanguka hako na mimi naludepenser ili na mimi nionekane nikuwe mwanamke wengine. Njo collection yangu hii ya maviato. Na changaka sasa vile mimi nasema masaka mimi na changaka pia na moviato muko Guess, muko Marciano, muko Gucci, muko
muko nini, muko Aldo njo hii hapa mnaona, na muko nini hii, acha nisome Revampa. Oh my god mama, ina majina zingine zenye sijui. Muko na H&M mimi nachangaka banduku. Oh my god, this is guest. Oh my god, muko kila kitu humu nachangaka banduku. Tunaendelea huku na niko na mabuti mama hii. Sitangoya winter banduku, nilishangu jitayarisha winter. Wakati ya winter hii nataka enea banduku. Njo garderobe yangu ile, nawaonesha collection yangu ya masaka ma collection zangu zote, na hivi naingia sasa mshambri yangu. Sasa vile nilibambia kama mimi sipendaki vitu vya mingi. Hata mshambri yangu hata kitu kia special, lakini ni just decoration tu mzuri kidogo. Sipendaki vitu vya mingi. Angalia mshambri yangu hamna hata kitu kia special, just tu ile decoration pale. Kile kitu changu mimi nakipendaka sana. Hamuna vitu vya mingi, lakini mliona msanogi siliona natia mapo ya mafleur ya matablo manyama sikupenda mshambre namo mkwe vitu vya mingi, ndio maana nilitia tu just kile kidecoration kyangu pale, na kipendaka sana. Na hii ya bajuri yangu hapa, na niko na collection yangu hapa ya maparfum, hii ni Ferrari ya naini Zara, na ma collection yangu ya mamontre ziko hapa John nini yote. Oh my god, hii ma collection yangu ya malineti hapa, hii ni ya Muges ya mnakumbuka hizi na valaka hii kisi mimi nakuaka nafanana saa tente. Me watu wanaipendaka huko wenyewe walichaka niuliza juu ya ile nete yangu. Acha nipime. I'm so funny. Merci, ninawashukuru sana. Njoo ma collection zangu hapa zenye ziko hapa za mamontre, ma parfum na madineti yangu pale. Asante sana marafiki zangu, nawapenda sana. Sijali hata kama mnaona hii rido yenye iko hapa haifanani na makufreli yenye nitandika. Niko na kufreli yenye inafanana tu hii marido. Haina probleme, huko sana mimi nafanyaka na tandika vitu vyenye vinafanana marido. Ali hamuna vimakabati vile vya mkubwa vya visonge shambre, lakini na kama uko na kabati sikusema kama ni mbaya, nikujua tu shua yako. Kama wewe unapendaka vile haina probleme. Mimi niko na kuonesha tu kama shambre yangu iko tu ya simple, sitaki kutiatia mo vitu vya mingi. Mko tu just kitanda na kameza kangu pale, kisha na kiti hapa. Sama mimi nakuyaka, mimi nachoka. Na ikala vaya mimi kulala na jipumziki yangu kiti, nafikiria vitu vingine. Asante sana kwa kunifuata, tulikuwa pamoja. Na kwa kumalizia nilitaka kuwasitu, please muniambie, mkomante, munioneshe parti gani ya nyumba yangu yenye mulifurahia na decoration gani yenye mulipenda. Haiko kusema mimi naonesha nyumba, lakini mimi na répondre tu kwa question yenu juu hii haiko njoo ya dream yangu. Niko na nyumba mwakili yangu hapa, nikikuambia unaweza kuregrete kabisa, unasema wow. Njoo vile. Ninawashukuru sana. Ninaendelea kuwasi muendelee kusubscribe kwenye YouTube yangu. Juu utakapo subscribe, kila show yoyote ndaileta itakuwa ya kwanza kukufikia na utaiona kwa haraka sana. Na wasimu naweza tena kulaki pia page yangu ni Madeleine Kwema. Please ni follow hata ku Instagram, niko ku Twitter, niko party yote ku marezo sociaux. Kwa hiyo nawashukuru sana marafiki zangu, asante sana. Na ingine mawazo yenye mko nayo mkipenda kunipatia, sasa vile unasema Madeleine nataka ufanye hivi, niko tayari, niko hapa juu yenu. Asante sana. Nawapenda sana marafiki zangu, na bye. Peace. Ciao. You get me or they could get ice cream. I started such that